ubinga zarashize basiga barya umuntu. Ni kitu niliona ambacho hakiwahi patikana mumono. Mtu anatoka na mkono ya mwenzake na roho. Hakuviona mara zote sio? Iko na nyama ya mtu na roho. Tunakula au Nyarwanda? Tunakula. It has never happened hivi ni Bible. Lakini inafanyika Kongo. So tunafika kwa stage ya kukosa ng'ombe, tunaanza kula nyama za Wanyamulenge. Niyo mambo tuvuga tugiye kusensibiliza imisore igiye kuvugisha yabo misore. Nito sensibiliza basaza baje kuvugisha imisore kandi abasaza ko baragiye umunsi muke batusike. Niyo mpamvu tuwavuze ko the jeunesse youth tugiye kufata imisore y'abakobwa, imisore y'abagabo, tugende tuvuge ukuri kwa Kongo. Alors, pourquoi se combattre? Kwa nini tunatengana? Icho dufa ni iki? On est tous congolais. Qu'on se réunisse, tukuwe na lugha moja, tukuwe na nia moja, tujenge pamoja, tuache matetano, tuache kutengana. Vous voyez? Bale ba politicien tubache byabo. Juu politicien anakiaga na intention ya kusaidia peuple, mu intention ya benefice yake. Akibeneficia amemwona tena anatoka yake. Na salimu wa mambo yote mahali ulipo. Kwa majina mimi naitwa Karoti Mpatanishi. Notable Migangu, mimi ni Mfuliru. Mtoto wa Groupe Maditara, Sheferide wa Fuliru. Mimi ni mtoto wa Ville province ya Sud Kivu. Na mimi ni Mkongomani en general. Tuko hapa mbele ya Blessed TV Family na EMTV Show. Kuna TV nyingine inaitwa Nguvu TV. Na ndio iko natupatia nguvu ya kusema kama tunaweza ongea. Niko hapa na ba membre yetu. Hii ni Association de Youth Congolais, Jeunes Congolais. Ni majenzi ya Kongo ambao walisimama wakasema kwamba tunataka tusimame tukatale vita. Sababu vita inaleta maarifa, mauaji, poraji, unyanyasaji, ukabila. Wakati kabila zote zilikuwepo hapo toka kitambo. Tukasema kwamba tusimame kama vijana. Hii ni association ya vijana peke yake ambayo iko na wazee wa kushauri, haina wanasiasa, haiwapingi wanasiasa na haiwakatai wanasiasa, lakini inapinga mauaji na maarifa kwa nchi yetu. Jina yangu ni hiyo, sijui rafiki yangu anaweza kujitambulisha naye. Mimi naitwa Romain Ombeni. Je viens de Bukavu. Je sais que la majorité des gens qui vont m'écouter, vous êtes congolais de nature. La langue française, elle est aussi plus parlée au Congo. Elle est l'une des... On dirait qu'on l'a adoptée comme une langue nationale déjà. Parce que les Swahili aussi y est. Je ne veux pas faire de la discrimination. Il y aura des amis quinois qui diront que non, à tout ce qui est Swahili, il y aura de ces gens comme ça. Mais au moins la RDC est ouverte à l'éducation. Je crois, j'espère bien que tout le monde aura une place de m'écouter. Je viens de joindre le groupe Congolese Youth, la jeunesse congolaise. Donc quand on parle de la jeunesse congolaise, on voit le patriotisme, quoi. On voit l'union, on voit l'amour, on voit l'étendue, on voit l'étang, la grandeur du pays, on voit tout ça. Et quand on parle de tout ça, quand on voit toutes les provinces unies, comme le dit notre hymne national, de cette manière, nous devons être unis en tant que Congolais. Quelles que soient les tribus, quels que soient les clans, quelle que soit la provenance, là je vois le point de province, que personne ne se vante que moi je suis un vrai Congolais, alors ceux qui viennent de l'Est ne sont pas des Congolais. Babenga kabiso ba Swahili, basusu babenga bango ba Rwandais. Cette image de la discrimination, c'est ce qui m'a poussé à joindre le groupe Congolese Youth, qui est sous la direction de notre chef qui est à l'étranger, qui s'appelle Samuel, qui va nous rejoindre bientôt. Et je crois sur les plateformes, peut-être qu'il est déjà visible. Et ce n'est pas un groupe qui a commencé aujourd'hui, mais moi je viens de joindre aujourd'hui parce que vraiment l'idéologie m'a convaincu, parce que je pleure quand je vois ce qui se passe dans mon pays, avec toutes les richesses, avec toutes les capacités qu'ont les Congolais, avec tout ce qu'un Congolais peut faire, mais on s'est limité
hésiter toujours à s'entretuer. On donne, la porte est ouverte à des crimes. La porte est ouverte aux gens qui viennent piller le pays. Pendant que les Congolais dorment sur des nattes, il y en a ceux qui n'ont pas même des nattes pour dormir, ceux qui dorment dans la broussaille, dans des villages. Je suis parti une fois là, et j'ai visité quelques villages avant que je ne quitte le pays parce que ça fait au moins un temps que je suis quitté le pays. Et là, j'ai vu des gens, un village qui a été exterminé. Des villages qui ont été exterminés. Les gens n'ont pas migré, mais les gens ont été tués jusqu'à la dernière poussière. Donc, c'est ça ce qui m'a poussé à joindre le groupe. Et je sais que je vais travailler dur et fort. Je vais travailler, je vais m'y donner. Pourquoi? Pour qu'un Congolais puisse voir la paix et pour qu'il puisse profiter des richesses de son pays. Pour qu'il puisse profiter de ce bien que Dieu nous a donné. C'est ça, je crois, pour moi. Donc, je suis là et je me suis dit que je vais sensibiliser toute la jeunesse congolaise. Parce qu'on parle des youth. Congolese youth. Alors là, c'est toute la jeunesse congolaise regardant les villages, regardant les villes, sans faire discrimination de sexe ni de provenance. Je crois, pour cela, avec ma présentation, c'est bien fait. Ok, je vous le dis et je vous remercie. Merci. Tutarepete tena mu Kiswahili hapa. Tuko na ambassadeur mwingine kama gisi alirudia kuongea ke tuko na ambassadeur visionnaire Samuel mwenye kule étranger, tuko na yeye hapa. Tukapata ambassadeur mwingine mwenye yuko hapa. Na tuko na ambassadeur wengine, tuko na ambassadeur Bukavu anaitwa Alphonse. Tuko na ambassadeur Uvira anaitwa Da Mapen, je pense. Jina yake si haikalifie bien. Na tuko na ambassadeur mwingine mwenye yuko Bujumbura et puis na yeye anaitwa ambassadeur Daniel. Kusema ke hii Congolese Youth ni association yenye inasimama juu ya protéger peuple ya République ya Congo na kuona kisi watu wako wanakufa. Oui, hatukondane ba politiciens, wako na raison yao ya kufanya ile magere na mambo mengine, na tunakondane kuua peuple ambao hawayusi siasa. Tuko na besoin ke ba politiciens wangeanza kuona wenyewe kwa wenyewe, baache peuple iwe na amani. Tuko na besoin ya tribu zote mu République. Problème ya République ya Congo iko sana mu Sud Kivu à Nord Kivu. Ndio problème ya République ya Congo, Sud Kivu à Nord Kivu. Donc angalia kufa sana ya Congolais iko kwa Sud Kivu à Nord Kivu. Souffrance ya Congo iko Sud Kivu à Nord Kivu. Tukasema ke si ni ba Congolais, si ndio ba jeune, si ndio ba Congolais ba préparer Congo ya kesho. Kama ba politiciens aba vie sage yetu balishindwa kureconnaître ke batoko wanakufa ni bababu ya batate yabo, bijuku yabo, batoto yabo, haba sentir ile kitu. Tukasema kama sisi tujiprendre en charge. Hatuna arme, hatuna opposition, hatuna politique, hatuna besoin ya politicien, tuko na besoin ya ba politicien kutuelewa ke machozi ya peuple inakuwa mingi. Watu wanakufa. Congolais na Congolais wanapigana, Congolais na Congolais wanauana. Tukasema no. Visionnaire wetu wamesimama na sisi tunasimama kama ambassadeur, kama vile kwa ambassadeur kwenye iko na sisi tuko ambassadeur hapa. Tulikutana na leo tuko ba mingi. Tuko ba mingi s'il vous plaît. Tukasema que notre pays ya watu hatuzikia groupe. Tuanze kudeclarer amani ya Congo, deja tunaonekana ni rebellion. Tulisimama kama ambassadeur. Ule mtakuwa na commenter pale, akikuwa intéressé, anaanza commenter pale, journaliste akiona atamwandikia, anatuma numero ya ambassadeur wote, ana kuexplique una ya vérité. Batu ya Uvira haiko bitu tunasimama ke tuko contre le gouvernement, tuko contre l'opposition, tuko contre bitu fulani, si tuko contre mauaji, njaa, souffrance ya peuple. Ile tu ndio tuko contre na. Ndugu yangu anaitwa Messi Nguvu, kama vile na TV inaitwa Nguvu Show, anaweza kutuongelea kama vile ambassadeur na yeye pia wa hapa. Merci. Merci beaucoup. Moi aussi, je m'appelle Ngouvou Samso, je suis congolais, d'originaire du Sud Kivu, je suis kivusien comme on le dit. Nami niko naweza sema niko na fier ya kuwa mwi association parce que je suis congolais et je suis jeune congolais. Hatuyakuya combattre gouvernement, mais tunakia combattre malheur yenye inafanyika kwa citoyen.
sana sana le deux Kivu, Sud Kivu na Nord Kivu. Unakuta ba jeune sachie hivi batoto wanakufa, unakuwa massacre des innocents, batu wanakuwa maltraité, batu wananyanyaswa, droit za batu habana droit na Congolais kwa Congolais mwingine. Unayo probleme tungekuwa tuko na ba étranger benye banakuya tu pale, ingekuwa facile kuiresoudre juu kama si nous les Congolais nous sommes unis, hakuna kupiganisha adui mwana toka nje ni facile. Mais probleme unakuta shie ba Congolais benyewe kubenyewe tuko na ma division na hii tribalisme ndio inatua sana. Moi je suis Mushi, moi je suis Munyamulenge, moi je suis Mfolero. Il a importance. Kitu yenye iko na maana pale ni nous sommes Congolais. Deuxièmement, on est africain. Chez vote tuko beusi. Kwa nini hii damu yenye kinamwangika haiko ya ba blanc, ni ya ba africain. Kwa hivyo tunakia défendre population mukaa ya amani. Hatukie fa demonstration, hatukie fanya nani ma grève, hatuyakuwa jia grève na gouvernement, mais tunakia tetea population pour que ba jeune sachie ba mama batoto bapate amani ya kuikala bien, bapate droit zabo, ba accelerer na makazi pia na masomo. Alors hii association iko hapa, tuko mu nchi za tro saba, bengine biko Poto, États-Unis, wapi Canada, tushakuwa na ambassadeur biko fasi za mingi. Alors leo tuko hapa sa branche ya ba Nairobi, sasa tunabakia Nairobi. Alors hii itaenda ina grandir, mtakuwa mnatuona tunafanya nani ma meeting na image ya bia vile tutakuwa tunatembea fasi zote kwa ambassadeur wetu, tutakuwa tunaenda kule tunafanya mikutano ma association bia vile. Merci beaucoup, tutaendelea kuongea. À vous la parole. Wewe nafikiri ke mnatuelewa, surtout niko nasema ke hawa watu washakuwa na poison ya politique. Nilitaka niwaambie keno hapa kuna politicien na hapa kuna politique, na hatuko hapa ke tushakuwa pilier ya politicien, hapana. Na hatuko hapa ke tunakuwa dodane ya politicien, no. Si tuko hapa tuko pilier parapluie ya peuple ambayo iko na kufa. Niko sûr que si wote hapa kisi tuko hapa saa hii, kila mtu iko na ndugu yake Kongo. Na ukiangalia Kivu, le tout Kivu kuna problem. Tunaweza kusema ke kamani kadogo kama ville Bukavu, ville de Goma, ville de Butembo, même ma ville ingine wote ko tombe. Pillage, violence, kidnappé, bitu ingine yenye kwa mumonde tena iko Republique ya Kongo. Tukasema ke no hatukuye corriger ba politiciens, hatukuye corriger gouvernement, mais tunakuya kuomba, please. Kama Mwingereza sasa anaweza sema tunakuya kuomba ke droit ya watu inahitajika Republique yetu ya Kongo. Tukasema ke ba politiciens banakuwa pale wanapiga komba rebel na vingine, hatuko pale juu ya kuwakondane, hatuko pale juu ya kuwa soutenir, tuko pale juu ya kudeklare droit ya peuple meko na kufa juu ya bure. Nikasema hii image haiko ya kwanza na haiko ya mwisho. Tuko epi na image nyingine yenye kunafanyika Burundi, ba ambassadeur bako pale. Tuko tuna image nyingine yenye kunafanyika Uvira, ba ambassadeur bako pale. Tuko na image nyingine yenye kunafanyika Bukavu, ba ambassadeur bako pale. Na tuko na besoin ya ba ambassadeur ya Goma. Mkijisantire ke kitu inabaingia memoire na nyie mnaweza kuanza. Logo ni hii hapa. Mliona ni ya Congolese, mnaweza kuitraduire en français, mnaweza kuifanya mafaso mnataka. Ke tuko na kitu tunataka tu na idee moya. Parce que si wote ba Congolais tukishikana hivi, tukatale guerre, niko sûr que amani inaweza kupatikana na Republique yetu. Moyen de transport, moyen de communication. Mimi niko ambassadeur de la paix, nilipima kutembea ma village ambayo ninakuwa na expliquer classique. Nilifika niliangalia maladie yenye ilikuwa kimumonde kwa Republique ya Kongo. Ma maladie ko créer na njala. Maladie ko créer na kiu ya maji. Na tuko na pays yenye ya kwanza Afrika kwa mitoni. Ni watu wako nakufa na kiu ya maji. Watu wako nakufa na njaa. Na tuko na mashamba zenye ziko na kwa rose na mitoni. Piko mapori zingine kienda hazina besoin ya mvua. Maisha yazimwangia, mimea inaota kila siku. Watu wana taa ya kulima. Tukasema ke ba politiciens mungitusaidia kitu moja parce que
mko mnafaire peuple banasufriri wakati ba peuple ni ba innocent. Ilikuwa ya maana kutusaidia batu basirkule, batu bawe na umoja. Hii tribalisme iko ina accelerate parce que hakuna moyen de transport, hakuna moyen de communication. Mtu wa mwa territoire anajisentire ke yeye ndo yeye. Banaletoa image ke wa mwa territoire ni enemy, hayawahi kupatana na yeye baongee, anapita na confirmer ke ni enemy. Tulikuwa hapa, mimi nilisema kitu nakuwa naisema kila siku. Nasema ke République démocratique ya Congo ni ya kwanza kuma tribi zeziko na malange kopi na pays voisin. Tukiangalia Afrique du Sud nilifika pale, tuko na matribi zingine zinaitwa jina ya pays ingine. Na wale watu wa Sud Africa, wale watu ni ba républicain, wale watu wako wana declarer droit nchi yao. Hatuyai kuona bana wapiga na wanaongea lugha ile ile ya ile pays. Tuko na Botswana ma Afrique du Sud, tuko na Lesotho ma Afrique du Sud, tuko na Bapedi ma Afrique du Sud, tuko na Bashani ma Afrique du Sud. Zile ni lugha ambazo ziko Botswana, Lesotho, Namibia, Mozambique, Zimbabwe, na wale watu ni Zimbabwe ni Sud Afrique. Mais pourquoi si tunakuwa tunakondane ke mtu mwanaongea Kinyamulenge parce que kiko na accent rwandais deja anakuwa Mnyarwanda. Mais tuko na Mubemba mwenye kuna parler Kibemba nye influence kuzidia na Zambie kwenye Kibemba kilitoka Zambie. Tuko na chef kutimia wa Babemba na ni chef kutimia meme Mzambi, mais hatuwai combattre ba Zambie. Tuko na ingine tribu moja inaitwa Bakachokwe. Bakachokwe bako Zambie, bako Angola. Tuko na Bakarunda bako Zambie, bako Angola. Tuko na Balamba bako Zambie, bako Angola. Tuko mpaka na Bangala benye bako na kabila yao ya Brazzaville. Tukienda angalia juzi miaka niko nayo, niko deja mtu wa miaka 14 na naenda kwa 15 6. Juzi ndio niliona kama José Nzita ni Congolais. Mimi nilikuwa na kama José Nzita anakoga Brazzaville parce que anaimbaga langue zimoja za kutimi ya Brazzaville. Kumbe kabila yake iko Congo na iko Brazzaville. Mais pourquoi tukue intoxiqué que Mnyamulenge ni Mnyarwanda? Mais tuko na plein de la Ruzizi, chefferie de Barundi, ni mwami mwenye ana existe na ni député provincial, ana représenter ba chef kutimi ya Sud Kivu avec Uvira. Anaongea Kirundi. Hatuwezi kumkondana ke ni Murundi na chefferie yake inaandika chefferie de Barundi. Pourquoi tukue danganywe ke fulani ni Mnyarwanda tumu? Nilitaka niseme ke bakongomani tujiprendre à charge kutafuta amani yetu ya nchi yetu si wenyewe. Nisiongee mengi, ambassadeur wetu yuko hapa anaweza kubambia kama vile ombeni ataomba national. Okay. Vile kubwa amesema tanielewa tu ni rudi kwa lugha ya Kimombo. Je suis totalement fier, mais aussi il y a des larmes qui coulent à l'intérieur. Le village que j'ai visité, c'était avec l'entreprise Antibouaki qui travaille avec les écoles. Alors, je suis parti là. Quand je suis parti, j'ai vu que le pays était presque désert. Presque désert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'accessibilité à l'éducation. Il n'y a pas l'accessibilité à l'eau, comme le vieux vient de le dire. Il n'y a pas l'accessibilité au traitement sanitaire, donc des hôpitaux. Et vous voyez tout ça. Ce sont des choses qui nous font pleurer. Ce sont des choses qui font fondre nos cœurs et nos yeux en larmes. Alors, comme étant des Congolais, des patriotes, Congolivius veut dire la jeunesse congolaise. Or, la jeunesse congolaise, ce sont les vieux de demain. La jeunesse congolaise, ce sont les vieux d'aujourd'hui, parce qu'ils ont été jeunes. La jeunesse congolaise, ce sont les enfants qui naissent à présent dans le diaspora, les enfants qui naissent dans le pays. Alors, comment il y aura toujours cette image du pays dans les étrangers si au moins on ne peut pas être fier d'élever notre drapeau vu les massacres qui se font au Congo? Pourquoi? Parce que quelquefois tu peux être en train de recevoir au moins $10 000 le mois et tu n'as pas moyen de parvenir ou bien de faire parvenir même 10 francs au pays parce que vit aussi des taxes.
il y aura tant de taxes. C'est comme si tu faisais le transfert mondial en enfer, parce qu'il y aura beaucoup de taxes. Et c'est seulement en RDC. Des transactions sont, je dirais, balkanisées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne organisation. Et tout cela, ça vient sur la tête du peuple. Tout cela contribue à la souffrance du peuple. Tout cela contribue au démolissement de la RDC de demain. RDC, tozalaka ini. Kasi bonde kona bino ekenda wapi tina. Bonde kona biso ekenda wapi yango wana nde nazolela. O tozo mema kati na biso oyo aza Muswahili, oyo aza Muluba, oyo aza nani, oyo uta wapi na Congolais. Vraiment, il faut que tozala ini. Je vous l'ai dit et je vous remercie. Je vous remercie et je sais bien qu'avec Congolese Youth, on ira bien en avant. Que vous soyez bénis. Je suis un homme de Dieu aussi. Je ne peux pas ignorer ma nationalité spirituelle. Et je sais que la RDC, c'est un pays congolais. Et je prie toujours. Donc, on ne vient pas au nom de la politique. On vient au nom de Dieu. La religion congolaise, la religion chrétienne. Nous voyons des pays là où il y a des musulmans évolués. Et moi, ça me fait mal. Quand je vois les chrétiens, nous qui enseignons l'amour, nous qui enseignons la prospérité, demeurer dans la misère. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, on continuera à prier pour un Congo fort, uni et prospère. Soyez bénis. Nitaongea lugha ya Kinyamlenge. Je pense hii televizio inaweza kuwa inafuatwa na kabila zingine. Tuko na Wanyamlenge wenye Kiswahili ndio problem. Mama kabila yangu ya Kifuliru. Tuko Wafuliru wengine Kiswahili na kwa ni problem. Mimi tuko na kotea bamushi wengine ndani Kiswahili na komplika. Nitaongea Mkinyamlenge. Reka ndabaramutse mwese Abanyamulenge bo muherereye. Mvuge ko iyo turimo si ta politiki ta buriyarya ta bugari burimo bukuvuga tugiye kuvugamo nabi Abanyamulenge, tugiye kwicwa imico y'Abanyamulenge cyangwa twica ibindi na amahoro. Amahoro tutafite amahoro tacu toja. Niyo tuvuga imba mubona politiki zo tuzamo. Kabila yaraje na politiki akuraho mu butu tufata amahoro yo imyaka 3 arafa yishwe kubera yaje afite amahoro mwageze agere kuri presidency asanga twenda amahoro tufite twari twishana. Umufrero wese n'umunyamurenge wahuye Kabila aramwinjiramo yamwinjiyemo kubera umufrero n'umunyamurenge yangagwa na gouvernement mu butu. Niyo mpamvu twabyemeye kunjiramo kwa Kabila pe bikasanga ko natwe twinjiye kwa Kabila kubibazo bya mu butu ariko ntitwinjiyeho tukundana n'Abanyamulenge ko dufite ibibazo. Niyo mpamvu tuvuze iyi Association de Congolais Youth ni umushinga uvuga amajambo y'amahoro. Tukavuga ati mbese ibi tuko turavuga ko Kisegeti yamaze Abanyamulenge, yamaze abakongomani financement spirituellement n'ibindi abakongomani bashize mu buyobozi bwe, none tubonye mu president wundi mushasha yo tuyobora gute tutakundanye. Tukavuga tuvuye mu Buvira uje mu Minembwe ubanga umuntu ugiye mu kindi gihugu. Umunyamurenge nabi mu Minembwe ngurira indege ngo agere Bukavu asa nk'umuntu uje mu kindi gihugu. Tukaba nta amahoro tufite. Ariko tumva ati umufrero yashasa umunyamurenge ngo bari kumwe n'umunyamurenge uwo kwica sokuruza umugore wawe cyangwa sobuko wo mwica byonanirana. Twarashushwe n'abazungu kuvuga ko umunyamurenge arongwe umufrero ni esheke. Ariko reka mvuge ko esheke tufite mu amoko yose ni kubera tutakundanaga tutarongorana. Tugiye muri Kenya bari bafite problem ya tribalisme babicanaga bagakora byo bakora, ariko haje yini ubumwe bwajeho basanze abakikuyu barongora umukamba karongora undi ahabyananiranye uzanye tribalisme ntibishobora kucamo byoba bitafite umurongo bicamo. Ariko natwe reka tuvuge umushinga umugabo hano mubona ni umushibukavu ni umukongomani ngaho njewe hano mubona ni umuntu w'Ibuvira ni umufrero mwene waba abantu bica Abanyamulenge. Murabyumva abamayi bica Abanyamulenge ku nyungu zabo, tibazabica Abanyamulenge ku nyungu z'abafrero, tibazabica Abanyamulenge ku nyungu z'ubo, bazabica Abanyamulenge ku nyungu za politike zabo. Niyo mpamvu tugiye mu bafrero ramo nje nza ngenda hose
ugiye mu bafrero namo urumva babivuga ko umunyamurenge yaratumaze umunyamurenge yaratwici ugiye mu bashina bakavuga ati twa politique turayanga muza mwicana nabi none ukabona ko nta mahoro tugira kubera ko umunyamurenge aza yicwa Minembwe kandi Bukavu ari guverinoma nimwe guverinoma Bukavu niba mu Minembwe itafashije umunyamurenge umufrero nakicwa kidnappation akanyagobye akasahurwa akabata afite amahoro ta circulation kandi twa dufite imbaraga z'ukwica abanyamurenge niyo mpamvu mvuga ko politique ndashugira twebwe ngatwe umushinguye uvuze buri muntu wese nta moko tumfite nk'uyu mushinga ukaza ufite amajambo yo kuvuga ati njo ndi umunyamurenge yego uyu muhungu ubihagariyemo nawe ni umunyamurenge ari hanze yitwa Samuel ni umunyamurenge ubwoko ariko si umunyamurenge bukongomani ni umukongomani wijana kurindi none tukeneye abakongomani bose uba ufite imishinga yindi kumiza muri mishinga urimo ariko uze mu mushinga w'ubumwe bwa Kongo tugize umushinga w'umurenge gusa tako toyobora umurenge urimo abafrero ababembe abanyintu n'abandi tukawuyobora mu izina z'abanyamurenge turi kumwe n'abandi bizozanya uruhari ibyo tubasabyemo abatukurikirana uziko ufite uruhari n'umufrero gira uruhari n'umufrero mwafuye nawe kintu ariko tugira uruhari n'abafrero basikaye gira amahoro n'abafrero gira urukundo n'abafrero tube kumwe uziko ari mu mayi wanga abanyamurenge mu nyungu za politique ahindutse akaza ku banyamurenge tukivanga kumwe twakora ikintu twibagira byaciyeho tukora ibindi nuko nitwa Karoti hanyuma Karoti sano dusobanurira iryo jambo ryanditse kuri iyo logo risobanura iki neza ubisobanurira abantu babyumve neza kuri logo ivuze ati Congolese Youth tugiye hano muri Kenya hari umushinga waje hano baravuga ati Genzi ni generation nshyashya ni jeunesse congolais n'abantu ba jeune ba Congo kubera politique ya Congo yazanye politique yo kwicana yatanzwe n'abakongomani basaza ababayeho kare ababitangiye bakare basore tuvuze kuvaho Kabila afuye abatangiye politique kugera ubu urumva ko abona abasaza si imisoro none kuba abantu bafubu ni imisoro ngiye muri village yanje wosanga umuntu akubwira ati njondo mukongomani ururimi mvuga ni ururimi rw'ubwoko na Kifaransa hariko bw'iminembwe wosanga abantu bavuga Kifaransa ni batanu mu ijana kubera iki batakivuga kubera nta mashuri ahari ukasanga umuntu yize primaire hadi kugera muri 6e hariko secondaire tahari ahaba secondaire niho haba bamayi ahaba ibintu bikurya niho haba abanyamurenge ukumva ko ta circulation yukumenya ubuzima none uyu jeune congolais si umusaza yitwa umusaza ni umuntu ugiye kufa ibyara byashize aha nabashije ni imisoro hageze aravuga atewe nitwe tugiye kubaka Kongo yeyo muri ko muno umunsi nitwe tuzoyubaka ejo none byo tuvuze turazi dushaka natwe mutusigire hano tubake n'amahoro okay sasa none nkubaze gatoya none ko aba basaza uvuga ntabwo ari bo bari kurwana abantu bari kurwana kuri ubu ngubu ni abasore nibo bashukwa n'aba politiciens bakabajyana muri izi ntambara kuko nibo bafata intwaro bakarwanya ubwabo ku bwabo kuko abapfa ni abasore ku basore ni gute mwebwe nk'iyi association muzabasha guhuza abo basore b'amoko arwana kugira ngo boye kwicana bagaruke babe bamwe uvuze neza cyane tukeneye abantu bene aba niyo mpamvu tuvuga ko dufite event tuzoyivugaho event dufite izozamo amoko yose uyu afite umuryango we w'abashimfite w'abafrero uyu mugabo n'umunyamurenge umugabo sumushi n'umunyamurenge avuze nguvu ni nguvu nye niziwe ariko n'umunyamurenge cyane nabyo mvuze tugize event uyu mugabo yoza afite bene wabo yoza bafite abanyamurenge yoza afite abafrero uyu yoza afite abashi n'ababembe turabafite wabyumvise twavuze imishinga aho igeze none mukifrero tuzatuvuga ati umutirisi yemwe no mwana kivuga gute kivuga umuntu kubesha ni weso umuntu yo kubesha akubwiye ko so ni umurozi umwici ukamwizero yakubeshe ukica so niyo mpamvu tuvuga tugiye kusensibiliza imisore igiye kuvugisha yabo misoro nitosensibiliza abasaza baje kuvugisha imisore kandi abasaza ko baragiye umunsi muke batusige niyo mpamvu tubavuze ko the jeunesse youth tugiye gufata imisore y'abakobwa imisore y'abagabo
tugende tuvuge ukuri kwa Kongo, tuvuge ukuri kubuzima turimo. Mvuze abasaza ba politike benshi bari muri Kenya, bari mu Bugande, Amerika, Otazini, Canada, bariyo baciye muri ibi bikirikare. Umubajije Kongo aza kubwira Kongo ya Minembwe kwa Mobutu, afite inga, afite amahoro, zose barazisawuje, zo yatunze kwa Mobutu. Ariko ubajije umusore nganje, uyu musore arakubwira kuva yavuka n'ubu aba mu bibazo by'ukwicwa, kunyagwa, kononwa, gukorera nabi. Nuko ndakunze. Hanyuma nguvu uvugaho nawe. Vile ndugu zangu wametoka kuongea, hii ni Congolese Youth. Ukiangalia hapo chini kuna Union Global ama Union Global. Concernis, tukue kitu moya, si ba jeune. Et quand on parle de la jeunesse, on voit la force, on voit la paix, on voit aussi l'avenir du pays. Parce que aba ba vieux, ba père yetu ba grand, comme moi grand-père en Chadai, vieux na iko en cours. So kama tuji réunir, tuendelee kuendelea mwile ma generation na tunakia kuprevenir, inaitwa kuprevenir ama kuprevenir. Hii mauaji gisi tulisha kufa binatosha, gisi tulisha tengana, kujigamba moyoni mimi ni je suis quinois. Être quinois c'est quoi? Ama être kivusier c'est quoi? La chose la plus importante est que nous tous on est congolais. Hey. Kandi kuna adage moi balisemaga siyo ni Napoléon Bonaparte asemaga vivre sans gloire c'est mourir, vivre vaincu sans gloire c'est mourir tous les jours. Sasa ukwa vaincre na ideologie ya kuchafuka ya mauaji make tuna kama niseme mimi niko Mnyamulengo naingia mfanatisme ya Banyamulenge, Fulera anaingia kufanatisme ya Fulera, mushivili tunakuwa divisé, nguvu yetu inaishi. Na unayua si ba jeune njo avenir ya pays, njo force ya population. Alors pourquoi se combattre? Kwa nini tunatengana? Icho dufa ni iki, on est tous congolais. Qu'on se réunisse, tukue na lugha moja, tukue na nia moja, tujenge pamoja, tuache matetano, tuache kutengana. Vous voyez? Bale ba politicien tubache byabo. Juu politicien anakiaga na intention ya kusaidia peuple, mu intention ya benefice yake. Akibeneficia amuona tena anatoka yake. Basi nyewe mnabakia tu mubile vya misère. Unaona Kongo saa hii unapata malnutrition iko ku volume ya juu. Vraiment. Batoto banakufa na Bwaki kina wao watoto. Même bafi wako nazala ule alikuwa kwa opere, mais bana forcer asukume mtoto, hakuna hospitali ya kumfera. Sasa anakusukuma mtoto vile mtoto anakufa la mama anakufa. Tuko napata ile makanga. Hizo ni probleme zenye tuko tunapitia saa ba jeune. Alors tuache hivi vitu aseme no hapa banakia na politike, hatuko contre gouvernement. Parce que hata na rebelle atumsupport. Hatuna naye besoin. Hatumkatale na tumupende. Atukatale gouvernement na asa yetu yaipenda juu haya exécuter les besoins ya bajene. On a chômage yenye ko Congo sasa. Imagine. Tuko na ba licenciés benye biko innombrable. Tuko na ba gradué, ba diplômé. Tuko na ba docteur mais biko mu chômage. Unakutana docteur anaenda kamata fizile, anaenda uwani. Zero fonction. Juu. Unaongea vizuri. On essaye. Uko na qualification un docteur. Mon pays développé il est titre yo pega hata kama una kazi iko payé. Vraiment. Un docteur anakuwa payé hata kama ana bureau. Anakuwa payé. Alors ba jeune fasi yote kwenye muko hatuna mipaka kama huko en dehors du pays. Shie hivi hatuko pays. Mais tuko na patriotisme na tunapenda pays yetu. Kwa hivyo tuendelee na
hii umoja, ukisikia uko interesse una rejoindre, unaweza tu rejoindre, njoo tukue kitu moya. Kongo inigisi mvuta alikuwa anasema Vraiment. Ingalao naye milikia mshinda, lakini alipima omwe kavuyo ilikuwa ya kidogo. Alipima. Hata vile de Kinshasa ilikuwa problem. Alipima. Saa hii allez voir Kinshasa. Siingie mu bya gouvernement mais la réalité biko ndani. Biko ndani. Biko Merci beaucoup. Aha. Eka mbabaze. Uliza mkiswahili. Mkiswahili? Ni sawa. Hamna shida. Hata Kiswahili lakini ni ndogo. Eka mbabaze gatoya. Kuna maasosiasyon zingine zilijaribu kufanya kama hii yenye kama hii yenu ya Congolese Youth Congolese. Ziko mingi huko Kongo. Si hii ya kwanza. Sasa nyinyi mko na strategy gani yenye mtatumia ili wakongomani watoke kwa hizo vita, ama hizo hawa wa youth wenye wameingia kwa hizi vita watoke, alafu wakuje wajiunge na nyinyi kwa kutafuta amani? Unapose question ya bien sana. Nitairepondre avant ndugu yangu yasema. Nitaka niambie watu kama c'est pourquoi tuko na besoin ya event. Na hii event haina politique, ni ya Congolais mwanajisentir ke nataka nisikie na mimi toshike kuro yangu na kiwekaga. Nilikuwa nakutana na Mnyamlenge mimi na mdevier. Mais huyu mtu anakia kuniletea memoire mwe mimi na comprendre ke Mnyamlenge ni Congolais ndugu yangu, mbona mimi nende mu event. Nataka nikusaidia kitu kimoja. Unasema kuna maassociation mengi yenye li tolérer des ordres comme Congo. Ile maassociation ilikuwa pour gouvernement, ilikuwa pour rébellion. Ile hatuwezi kuikondamner. Pourquoi il échoué? Ilienda muamuru ya politique, ikaenda muantero ya politique, na ikaenda muamuru ya fondateur ya probleme tuko hapo ndani. Monsieur, tunakuja hapa kwanza vision yetu ya kwanza. Mission yetu ya kwanza. Hatuko pour na politicien na hatuko contre politicien. Hatuko pour na violence na hatuko d'accord kutolérer violence mu intérêt ya politique yenye iko na ina circula. Wale walishindwa kwa sababu walikuwa wanaigamia kote moyo. Twende maassociation. Tuko na plus de 54 associations mu Sud Kivu, en Nord Kivu. Ukienda kuangalia zile associations zinaletwa na tribu moja na zina fonctionner bien. Sasa ikikuwa za tribu moja na ile tribu iko na condamné ke iko na kuwa sanctionné, iko na kuwa éliminé, iko na kuwa hivi na hivi, siko sûr que ile association ita soutenir a par côté B. Mais si tunakuya na mission moja. Ni tout Congolais. Kama probleme yako unaiona ke haiko kwa Nyamlenge, probleme yako unaiona kama haiko kwa Fuliru, wewe unaiona ni faiblesse ya gouvernement, ndio question tunataka mu event tutafanya. Mimi kama mimi naona probleme yangu ni kote ya tribalisme, ndio natuma tuko na hii probleme leo. Ule mwataji sentir kote yangu atarepondre kwa ile fasi. Ndio mimi nilisema hatuwezi kukondani wala kukritike zile associations zilikuwa pale. Monsieur tunakuya mu umoja wa Kongo. Me kama kwa association shashimama na hii idea, na itatuonesha village ngapi likusanya peuple na tutaenda nabo pale. Ikindi kibazo Karoti. Mu ibi bintu murabivuga ariko ari wewe ari nguvu ari Ombeni. Mwese muri hano muri Kenya. Muri impunzi hano muri Kenya. Kubivugira hano muri iki gihugu mutari mu gihugu cyanyu bizagira imbaraga zingane. Reka bivuge mu Kinyamurenge ko uyu yabivuze mu Faransa na bivuze mu Kiswahili, sobanura ko tumvise niyo mpamvu bibaje ari wundi ko tukurikirana kuri televiziyo yashobora kubibazamo nawe. Tuvuze ati turi ba ambassadeur uri muri Amerika akwandikire kuri commentaire, uri muri Amerika arabibona aramukontaktinga. Tufite ambassadeur muri Amerika, tufite ambassadeur mu Buganda, tufite ambassadeur mu Burundi, tufite ambassadeur mu Buvira muri Kongo uvuga. Mu Buvira tufite plus de 30 personnes. Uzobabona kuri réseaux sociaux. Mu Burundi tufite plus de 25 personnes. Hano muri Kenya hano turi batatu. Ariko bisaba yuko aba batatu hari abantu banse kuza hano kubera haragaragara ni hanze yari kuba muri kanisa cyangwa muri sala twari kuba turimo tugera n'ijana. So which means I'm saying umoja ni nguvu. Tufatikanye turi batanu tukavuga ukuri kibazo tufite. Uyu Munyamurenge nyame yakanizera tukandika urwandiko kumwe nawe, nje umufurero ngamwemera ngamwizera tukandika kumwe nawe
uyu mushi akamwizera akandika n'ababembe tufite abandi bari Burundi ni Kongo n'ahandi ni Bukavu nabo bakatwizera tukandika ikintu twanditse uyu munsi bishobora kusaba yuko abantu batanu n'ijana bo kugenda bakayungura igihugu cyose. Niyo mpamvu abazanye indambara muri Kongo si bakongomani bose babitanga, hatangiye abantu batatu tusabye tugiye kuraba RCD Goma yatangiye n'abantu batanu sente ariko ta isi tazi RCD hari kigo kitazi RCD. Niyo mpamvu tuvuga imishingiza dufite ma société civile ziri mu Buvira nyinshi ziza zandika société civile hariko zikashikira gouvernement. Ugiye kuraba significa société civile ni société privée zitari kumwe na gouvernement hariko rabe mikorana ni ya yindi gouvernement yashizeho ariko twebwe tuvuze ati ma politique ya Kongo umunyamasisi abakwa kwiwe umunyamurenge akaba kwiwe umusha akaba kwiwe umubembe akaba kwiwe umunyinto akaba kwiwe umufurero akaba kwiwe ariko twebwe twaje twese niyo différence. C'est comme uli comprendre question yenye alipoze. Il comprendre question ilikuwa est-ce que Ngona ma méthode gani? tuko na méthode gani na différencier na zingine association zingine pour que tu convaincre les journalistes toke mwa ile radio. Na de ma part niseme nene tuko na vision yenye iko en dehors, iko nje sana zaidi ya ile ingine maono yenye iko. Sababu kuterrain ukikia na vision iko saa ya mwingine deja manake uko sule mtu uko photocopie ule mtu. Mais si tunajiita original na tunajua tutareunir Congo, un Congo uni fort et prospère, tuko na idéologie yenye iko en dehors. Kuna vitu ameguzia sitarudi hapo, lakini wacha niguzie pia kitu yenye naletanga division mu group na division mu vision. Ni ile unapata watu tunaenda lakini tunaangalia sana pesa. Tumemulika pesa. Yaani unakuja kutetea taifa lakini pia unakuja kunyanyasa taifa kimfuko. Ama wengine unakuta ameanza kundi fulani linaanza lakini nyuma ya hiyo mawazo yake inaenda na nini? Anataka apate kitu. Na akipata mwanasiasa yule anamuita anasema mimi nataka kukufinance. Anampea pesa akiwa mfadhili wake, kesho unakuta ameachilia ono yake, anafanya nini? Anafuatana na yeye politician. Wengi nimeona hivyo, nimekomaa Bukavu, nimelelewa hapo. Niko mwana beke sana, plus de 20 ans Bukavu. Ni miaka mingi sana. Ndio nasema kama nimekomalia Bukavu, nilianza association za mingi. Mimi peke nilikuwa natumika mu société civile ya Bukavu. Na sasa kulikia kwa discrimination, mwenye alikuwa chef, sali toka kwenda anza entreprise yake, nilikuwa pale. Na nilifanya na laisser l'Afrique vivre. Donc mimi najua tant de choses zenye zilikuwa zinaendelea Bukavu. Na ile mimi nasema c'est quand on se rallie à un politicien qu'on parvient à nous dévier de notre idéologie. Parce que les politiciens bien sûr ils sont là. On a dit dès le départ qu'on est un mouvement, un groupe apolitique, donc en dehors de la politique. Et si on est en dehors de la politique, donc il y a les politiciens de ce côté-là, on n'est pas contre, et on n'est pas amis. Mais tout ce qui est là, c'est qu'en dehors de la politique, il y a cet amour de la patrie. Donc, la seule chose qu'on a en commun avec un politicien, c'est aussi, il peut être un criminel, mais au moins il aime son pays. Quelque part, la conscience lui dit, bien sûr tu fais ça, tu viens de voter cette loi, mais au moins, souviens-toi que tu es un Congolais de nature. Et celui que tu fais souffrir, c'est un Congolais. Donc là, j'ai dit, notre idéologie est en dehors de la politique et aussi, elle est en dehors de biens matériels. Donc on ne vise pas le matériel. Parce que quand on vise le matériel aussi, quelqu'un peut venir, même si ce n'est pas un politicien, et nous tendre $10 000 et on sera divisé avec mon chef, on sera divisé avec mon ami. Et bientôt, ce sera encore nous qui viendrons nous chamailler sur les médias. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un objectif bien défini. Pourquoi j'ai dit encore cela? Qu'on a un objectif bien défini pour encore vous sensibiliser à nous joindre. C'est qu'il y a des entreprises à l'étranger, des grandes banques. Je dirais la banque de BlackRock. C'est une grande banque d'une famille. Et il y a the family Rothschild. Cette famille aussi, c'est une famille riche. Elle n'œuvre pas pour elle-même,
mais l'œuvre pour les nations. Même en Afrique, on connaît que ces nations existent. Pourquoi? Parce qu'au moins ces gens-là se sont mis ensemble pour le bien de la nation, pour le bien des nations. Il y a celui qu'on appelle Ali Baba. C'est un Asiatique. Mais ce type-là, il engage déjà des gens en Afrique. Des gens bénéficient de ses bienfaits, bénéficient de sa vision. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas limité. Nous aussi, c'est pourquoi on a dit qu'on réunit d'abord les Congolais de la diaspora et aussi réunir les Congolais au pays. Bientôt, en février, si les portes seront bien ouvertes, je serai à Bukavu. Je vais partager l'idée avec tant de membres, des gens avec qui on a étudié. J'ai dit que j'ai fait plus de 20 ans à Bukavu. Donc, je suis un natif. En plus de cela, j'ai été un influenceur dans le cadre de l'église. Au-delà de ça, je suis un musicien, un guitariste. J'ai déjà joué dans tant de pays. Donc, j'ai joué au Rwanda. Je m'étais installé à Gisenyi. J'ai joué à Burundi. J'ai joué au Kampala. Je suis resté là aussi pour un grand moment. Donc, j'ai déjà vu comment d'autres pays fonctionnent pour évoluer. Et au-delà de ça, j'ai fait l'économie. Donc, je sais aussi comment l'argent peut diviser. Je sais aussi comment l'argent, l'investissement peut unir les gens. Donc, nous pensons dans deux volets, l'unification et l'investissement. Parce que je dis toujours, quand il y a un investissement dans la ville, dans le village de Mulenge, ce village-là sera une ville après un temps. Pourquoi? Parce que les Blancs voudront toujours protéger leurs biens, leurs investissements. Imagine Bill Gates investit à Mulenge 50 milliards de dollars. Bon, prenons 1 milliard de dollars, même 2. Il voit son intérêt, il voit ses revenus chaque mois, il voit ses revenus chaque semaine. Alors, comment il va autoriser, comment les gens qui viennent financer la guerre vont autoriser que l'entreprise de Bill Gates ou de Elon Musk soit démolie? Comment ils vont autoriser que l'entreprise de la jeunesse congolaise qui s'est installée à Kabare ou à Walungu soit démolie? Comment ils vont autoriser ça, ce qui a été construit à Minembwe, ou bien à Uvira, à Baraka, Fizi? Donc, on pense en deux volets. Mais le premier volet, c'est l'unification, parce qu'on ne peut pas investir sans l'unification, on va perdre. On aura des gens qui ne sont pas bien formés, des têtes qui ne sont pas bien faites pour nous accompagner. Quand ils vont voir 10 000 francs, 5 000 dollars, ils vont changer l'idée. Donc, nous marchons avec ces deux idées, l'unification et l'investissement, pour rendre le Congo encore un pays uni, fort, et la jeunesse qui se comprend. Je crois que c'est ça. Merci. Bon, niko nasema mu Kinyamulenge sana parce que tuko ku television inaitwa Blessed Family TV na tuko ku EMTV ambayo ni AM Kiswahili, lakini mimi nilisema EMTV kama ni AM Kiswahili. Nikasema hari abantu bakurikirana izi televiziyo cyane batazi Kiswahili neza, ukumva ko Kiswahili bavuga ni cyukuvuga shaka kugura gutangaza protector n'ibindi, ariko atazi Kiswahili cyo yosobanura ibyiwe. Niyo mpamvu ndiko ndakora interpretation, kandi mumbabarire ibivuze hari uyu Munyamulenge uri kumwe natwe wize mu Bukavu na Goma, ufite Faransa biko biramupfiraho umuntu hano bamaze bene wabo ari hano akazi hari, tukabivuga tubaka iwacu kumwe n'izi televiziyo. Izi televiziyo EMTV, AMTV, Blessing TV, Nguvu TV. Hari indi televiziyo itwa Nguvu, abagabo barahari. Ni Nguvu zubaka iwacu. Niyo mpamvu mvuga ati ibibazo tufite iwacu tugumize kubivugiramo mu bwoko bumwe, taho tugenda tugomeze kubivuga ati umufrero yaranyise yamaze sokuruza amazaso amazana nyogokuru utegeye iki utegeye nawe akwice. Umufrero nakavuga ati yaratwice niyo batwice basukuruza nabamugaka natwe tuwamala abembe nabati yo komba bango banyabilongo baratumaze. None tugiye muri ibyo ukumva ko tufite ba generale mu bafrero, tufite ba generale mu babembe, tufite ba generale mu banyintu, tufite ba generale mu bashi, tufite ba colonel ba generale mu banyamurenge. Ariko kibaza abantu bize bakavuga ngo ni ba generale bakunda ubwoko bakunda iwabo, ariko tukemera kufatikanya gukomeza kwicana mu nyungu za politiki. Twibajije ubu umunyamurenge amaze umufurero akashira n'umubembe
murambwira ko igihugu mu cyubaka muri mwenyene kibuni no abahunze barataha yandamarira komeza tufite abanyamurenge bagiye muri Amerika n'abanyamurenge banyasiti Kivu bagiye Amerika kubera ibibazo byabaye muri Kongo kandi bafite ishavu n'abana bavuka Amerika base n'abasokuruza bazababwira ati muzo kwiyanga umufrere tukabeshwa muri Kongo bavuga ati umunyamurenge n'umunyarwanda ariko Kagame nga president wa Republika ya Kongo bishe nyina bise na sokuruza mwisho bishe umuryango we wose araza ni president wa Republika y'u Rwanda mbaze banyamurenge mbese Kagame azagenda yica abahutu akavuga mwatumaze nimwe mwatumaze mufe ko abafrero babagerageza n'umunyarwanda abashi n'ababembe bakabita mu muri abanyarwanda ko namwe mutoza no mu bunyarwanda mukerekana urukundo b'ubutusi Kagame yerekanye mu Rwanda mukaza mufite urukundo rukuvuga ko umufrero watwice atakiriho yapfuye cyangwa umufrero twica turamuzi azohanwa ariko umufrero we hano takibi yatukoreye reka natwe twingire muri uyu mushinga witwa Congolese Youth utari mwibanga rya politiki ukaza ukaryingiramo uri umunyamurenge ukavuga ati ngiye kuringiramo nanjye joining usanze muri politiki za zindi wahunze bigaragaze uranze igihe mba pharmacier baza banyita karoti pharmacier ko hari hose ubaho bavuze neza ya turwaneo uri bavuzeho neza ya M23 uri reka mbivuge mutarakomantinga ndabizi ko mugiye kukomantinga muvuzeho neza ya Maimai ukabivuga uvuzeho neza y'u Rwanda ukayivuga neza kandi uzatwica kubera u Rwanda none we karoti uba muntu ki uba nyakafutari ubande reka ngibwire mbande mba umuntu ushaka amahoro mera ng'igiti cy'umumbati ta munyamurenge ta mufrero utazi igiti cy'umumbati turarurya igiti cy'umumbati ukiteye hano mu butaka kimera neza ukarya isombe ukakuraho n'imyumbati ariko gishize hejuru y'inzu cyakura isombe gusa ta mumbati uba kubera kimeze hejuru y'inzu njewe karoti ndi mupatanishi kunda amahoro kunda igihugu ariko nsanze abantu bahagaze hejuru y'inzu mbagararaho kumwe nabo mbite izina rya karoti mbakure mu bwenge bw'amoko mbashire mu bwenge bukuvuga ko tugere kuri umushinga tugere Kongo twubake tumere neza abanyamurenge Minembwe bafite 89% ya popularity ababembe bafite 10% abafrero bafite 8% mu Minembwe ndiko ndavuga abavira bafite 9% abanyintu bafite 5% none mwe ba 85% kandi mwe mufite urukundo kandi mubakunda kandi mukundana kandi mukunda ubwo mukunda igihugu mwarahateye association yubaka amatafari gusa kavuga ati association y'abanyamurenge yitwa association y'abanyamurenge yukufiyatura amatafari baze bayatwika babembe bakayatwika abafrero mukerekanamo amahanga ati murabona za hospitali zose batwise zitwa murenge wacu ariko tufite association y'ibishinga muri rezo soso tukavuga batumaze batwishe bishinzu bazitwise batwishinga bazimaze yego ariko umufriro umubajije arakubwira ati njewe palace yasumiri y'abafrero niyo bwami wa frero buri dufite inzu nziza dufite hospital dufite park dufiteho byose umubembe nawo imwe yababona barayifite methodiste n'ibindi twa tufite selpa y'abanyamurenge mbazi mission ya selpa y'ibaziziri mission ya selpa iba mu Minembwe centre ariko giye mu bijabo kanisa rabijabo niro nini kandi ryiza ya selpa riruta mu Minembwe muri capital niyo mpamvu ndiko ndavuga ati amoko tuyakure mu bwenge kuvuga ati ngiye kubaka kanisa gakomeye kateye ubwoba mu Buvira mu baba bembe mu baba Maimai cyafuma amafaranga tukayaguringa tukashiringa hariya zibe z'ubwo umufrero nababonye inga akavuga ati uyu muntu kumumara neza nukurya ingazi ubu ingazi arashize basiga barya umuntu ni kitu niliona ambacho hakiwahi patikana mumono mtu anatoka na mkono ya mwenzake na roho ukuviona mara zote sio iko na nyama ya mtu na roho tunakula Rwanda tunakula it has never happened even in Bible lakini inafanyika Kongo so tunafika kwa stage ya kosa ng'ombe tunaanza kula nyama za wanyamlenge itafika wakati tutakula watoto wetu
so iyi association ni umushinga uvuze umuntu wese uri Buganda aje kuri commentaire avuga njewe turi batanu turi Bugande tumvishe neza amahoro kurekana n'indambara tubaki wacu nanje ndabyemeye kuri commentaire hariya harahita haboneka umuntu uri Bugande akaza akavuga turi kumwe tabi kuvuga ngo tufite biro ngo tujye kuvugana na president muri Amerika hari umuhungu umwe witwa Samuel arahari yagiye ejo bundi ari muri Amerika nawe ni ambassadeur de Congolais youth wanditse muri commentaire ndi Amerika none ninde tuvugana nakabimbwira kabinsobanurira neza andika muri commentaire Samuel arakuvugisha tugiye mu abari Burundi nk'abanyamurenge mwe mwishwe mu Gatumba kandi bakabashira mu Yinga n'ahandi muza musenga Imana bukeye mukavuga Imana ishimwe bwije mukavuga tugiye kufa muri Burundi mukavuga ati natwe turi Burundi aya mahoro turayakeneye twobona nde hari umugabo umwe yitwa Daniel ari mu commenting hariya ari kumwe n'abanyamurenge benshi no bavuga hari n'amakanisa ateye ubwoba yabishigikiye nayo yavuga ati natwe turarusha nibi kwicwa n'ibindi ugiye muri Ubuvira kavuga nje ndi Buvira nobona nde andika muri commentaire Ubuvira ni umugore kandi ni umwarimu kandi ashigikiye ashinze y'abapfakazi n'ibindi byaba abafrero bapfakazi bishwa abagabo babo bazabafa mu bamayi bana baba bakasigara apfakazi arahari arakomantinga ari nakavuga ati ni mimi kuyapa tuonana tukeneye umuntu mu minembwe hari tukeneye umuntu uri munyapolitike tukeneye umuntu witwa pasteur docteur mwalimu te kategori umuntu uzi ko asenga Imana azukuri ko kwicana n'ubugome umuntu uzi ko avura abantu akabavura atabona salaire kubera urukundo abantu bicwa hari bakaraswa n'abana bicwa mu ivumo bateri bombe mwabana batazi politique s'il vous plaît kandi ivumo ni Antoine visiteur gouvernement igenda hari yakuraba ko twigwana yageze twigwana ne kagenda hari karaba gouvernement igeze n'abamayi niho hafu y'abantu imisore n'abana bakicwa batazi impamvu ya mayimayi na turwana barasana atabizi turamukeneye umuntu ari minembwe nawe azambara iyi logo si logo ya politique si logo y'abantu bafite nabi ariko turabivuza ati uri muri association yawe uyifitiye mu nyungu wigumemo ariko bonye ati biburimo nta mpamvu birimo ngwino hano tube turi kumwe nuko murakoze inshuti yanjye nabavuge inango turiho turagana ku musozo tukikaribia tamati ama tukitaka maliza hii débat ilikuwa kama sijui niite débat nous comme l'association des jeunes congolais ama Congolese youth nous disons non à la discrimination, non au tribalisme, non à la violence faite aux femmes et aux enfants, le massacre des innocents, hein? Umwangikaji wa damu usio na hatia, wamama wanauliwa kiunyama, watoto wachanga ambao hawana hatia, ambao si wanasiasa wanakufa. Kwa nini tuendelee na maisha haya? Ndugu zangu wa Kongomani, mungejua umoja wa tofauti yetu ndio nguvu yetu. Mungejua umuhimu, yani kuba ndu munyamulenge. Gisi mimi niko munyamulenge, kuko ile kitu nda contribue mu ile munyamulenge yangu. Huyu kama iko mfuleru, kuko byenye na contribue mushi mubembe. Sasa unaona ile unite tukitia pamoja, tukishanganya pamoja, inaleta force ya kujenga population. Alors, mimi naweza sema clairement que hivi vyote biko tolere na mauvaise gouvernance du pays. Juu tungekuwa na bonne gouvernance hivi abingetokea. OK, politique ça va. Kila pays iko na politique yake. Mais on a qu'à trouver que ba citoyen abiko contaminé banya politique unaona saa huko Kenya banya politique ise bagarre souvent lakini hawezi pata un jeune garçon ama un jeune fille wa 10 ans abanampiga malisasi bila bya kwa bila c'est contre humanité. Alors tukue na roho moya na tupendane na tukue kitu moya. Juu shie bote tuko bakongomani na bulongo ya Kongo haitaishaka.
Ukiangalia grande partie ya Congo ni inhabité. Bulongo ya Kabambi iko tout libre, iko vide. Sasa tunashinda hii. Moi je suis non. Hauko Congolais kushinda wengi. Juu shie bote ni ba Afrika. Merci. Sijue Ombeni anaweza concrete pour Ombeni atafunga, tunaenda kumaliza. Nipenda tu niambie watu kama hii hapa ilikuwa introduction, na nipenda tuambie watu wako na maroho mapoison ya kwenda kumaliza nguvu za wengine. Tuseme kwa jina la Mungu mwaliumba ijua shindwe, kila mtu apate amani roho yake. Hatukukataza mtu kubenefite mwantere ya rebellion yake, lakini tutaka tuoneshe kama bayue valere ya watu, ba respecte umoja wa mtu, droit ya binadamu. Watu wanakufa, kuna wajane, warofeli na mambo mengine. Na repete mwenye iko États-Unis anajisentire kia anaweza kujoindre ya association, asitutafute bako wapi watu hapana, commenter pale directement wako États-Unis yaonekana batakurepondre. Mwenye iko Uganda commenter hapo, mwenye iko Congo commenter hapo, mwenye iko Lubumbashi tuko deja na ambassadeur mais tungali naangalia capacité yake pour que na yeye ale présenter ikitu. C'est que ikitu iko na tourner le république mzima. Pourquoi iko l'étranger parce que souffrir. Nitaka tu niambie watu kama commentaire mtie pale tuko nazo besoin. Hapa pako Blessed Family TV, pako AATV, AMTV, pako Nguvu TV, pako na zingine ma TV, tuko na zingine ma TV ziko mingi. Ma II, manini, ma BMC, ma Mindmind, ziko mingi sana. Tulisema ukipata hii message, ipartager pour que le tout Congolais bayue na bajue valeur ya hii association. Tuko na besoin ya watu, tuko na besoin ya kila mtu. Sio kwa sababu tunavala varez, uko na besoin ya tricot. No, tuko na besoin ya mtu mwenye kuna maneno ataongea pour que convaincre watu waelewa toke maibu haya. Merci, ndugu yangu Mbele malizia, na tuoneshe tala yako pasteur. Tunapofikia tamasha, nashukuru sana kwa kila mtazamaji na nakushukuru kwako wewe pia ambaye utatisikia, na hii itabadilisha pia nia, fikra na mawazo yako, na vile vile itakupea changamoto na mwelekeo mpya na kuiangalia eneo yako kama wewe binafsi, sababu Biblia inasema mpende jirani yako kama wewe binafsi. Na tumefika kwa nchi zingine, ni kweli wametuchukua kama watoto wa baba mmoja, na kwa hiyo sababu tumeanza ni mwanzo, itatubidi tunamaliza tukishukuru Mungu sababu ni yeye ametupa uhai wa kuwa leo. Sana zaidi ni mwanzo wa mwaka wa 2025 sasa. Sasa tuko Januari, najua tunauanza mwaka, tunauanza na nguvu za kiungu, tunauanza pia na maarifa yenye Mungu aliweka ndani yetu. Asante sana, tutaomba. Kabla uombe, wenye wako Tanzania kwa message nilikuwa na sababu. Wako Tanzania mkontakte Arusha Tanzania, sema tu mimi niko Tanzania fasi gani, mtu mwenye ko Arusha Tanzania atakontakte. Merci. Okay, asante, tutaomba tukimalizia. Nous te bénissons Père éternel pour ce moment que nous avons eu, un moment d'échange. Nous te remercions parce que tu nous as comblé de toute bénédiction durant l'année passée. Et cette année que nous le commençons avec de grands ailes, avec de grandes visions, avec un grand objectif. Et nous connaissons que toi qui es le Créateur, toi qui es l'Alpha, et nous commençons avec toi comme Alpha, tu vas finir avec nous. Cette génération va passer. Nous sommes là et demain on ne sera pas là. Mais ta grandeur sera toujours là avec les générations futures. Que ta puissance soit avec nous. Que ta puissance réunisse encore le Congo. Le Congo qu'ont connu nos parents. Le Congo qu'ont connu les vieillards qui ont vécu avant que nous soyons là.
que nous maintenions encore cet amour, la communication et l'union. Au nom du Tout-Puissant, nous prions ici. Amen. Asante.